Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram khulafa rasyidin Sayyidina Abi Bakar Sayyidina Mardis min Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jamnabiya wal mursalin wa sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in ihsanin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma hususan ila hadrati jami'i ulai ta'ala min kafin la kafin min masyariqil ardi ila maghribiha wa an yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha. Hususan ila sultanil sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa ila sabil qasim Janat al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Baharuddin an-Naqsyabandi wa ila hadrati Syekh Yazid al-Bustami wa ila hadrati Marabbani hadrati Jamil Turuq aina makana masyariqil ardi la maghribiha hadrati jami'ul tis'ati fi Indonesia hadrati Syekhina Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa ila hadrati Rahi Abi Syekh Majohari Aris al-Fanani wa Syekh Muhammad al-Baratun Jabian al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma hususan ila hadrati jami' rohani taman hadra fidal majlis minati salamah dunya wa akhiran. Allahumma ij'alhu minal faizin waj'alhu min ahlil ilmi wa ahlil khair wal barakati was sa'adati fid din wa dunya wal akhirah. Thumma Allahumma ja'al hadzal majlis majlisal ilmi ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang sepada iman pasere alladzina. Anfiku tore apareng nafako sampean sedajang min thayyibati ma kasabatum dari bagus-bagus bareng kenging alakoh sampean sedaja wa mimma lan dari barang ahrajna seampun makeluar pasar kita Allah lakum untuk sampean sedaja minal ardi karena peminal ardi dari hasil bumi wala tayammamul khabis banca amaksot nyajah sampian sedaja al khabis ada barang secoba minhum dari emak tunfikuna hale apareng nafako sampian sedaja walastum ban sobung sampian sedaja kadin tabi ahidihi kalaban orang semon duda ma illa antumidu kecuali kalaban medem sampean sedaja fihi nang dalam emma wa lamu ban oning sampean sedaja anallah nang dalam maksud ayat kadin to kula mau ngambil sampean sedekahne kok tu apareng segus Gus bagus cabri sebab coba mong sebab coba angki lecaannya mas sedekah nyari ganjaran keng lepolan neser dan yang baik bagikan pada hibah bada sedekah, bada hadiah lagi. Mong hadiah cawi bareng coba mong hadiah. Hadiah neka pareng polan prestasi. Memberikan sesuatu karena prestasinya. Mong hibben neka keng abri lo ngarep ganjaran.
lamun sedekah abri ngarep ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mong hibane ngabri biasa. Dan eka adik bapak abri da anak ya cong kelampi cong lah kalau ngarep ganjaran geus lah karekeng polen apa areng. Lain bi kula bi sampean mong nemore ngemes apa areng polena bene polen ngarep bene polen ke ngabri lah kar ngarep ganjaran. Anak bene anak kina benten. Tretan bene tretan minta beri lah kar ke ngarep ganjaran Allah taala. Neke nyamana sedekah. Mong hadiah bunten apa areng amul jakin. Nah kadi badan anak pinter umpamana ringking beri hadiah nanti bila bisa mitakin. Bismillahirrahmanirrahim. Nang zaman samangken neka nakar unik para budeng kadang sa sedekah lo nemu saya sedekah kinah kina banten so andi lo lem sedekah mangkan torib ku lebih sampean besadar ku lebih sampean kadin tok neku dunya lo ker selamanya kayak ngak ini kaki dunya keng petoro manos lahir abengkang mulai ke akhirat abengkang kia keng akan calabun kina banten setuju mobil obong dompet tebel ATM banyak nol lah do eke bemate neka teti pongpong ku lebih sampian bi Allah taala parangin kesempatan beramal bersedekah tore banyak sedekah nah taki kiainan nerang kita neka sangku terus sedekah punten lo terus sedekah masalahnya neka merupakan situng carana Allah taala amale manusia neka hidup seimbang di antaranya hikmahna sedekah kak dento komunikasi dan menghilangkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin itu yang terbagus memang dengan sedekah. Yang kaya biar dapat pahala, yang miskin dapat harta untuk mencukupi kebutuhannya. Memang sedekah. Komunikasi akhirnya bagus, kesenjangan akhirnya hilang. Persoalan yang sering terjadi nih di negara-negara liberal, neka polena antara orang sesoki bisa miskin sobung komunikasi kasih sayang seperti itu. Coba pemahaman orang liberal itu orang kaya, orang itu berhak kaya sekaya-kayanya dan berhak miskin semiskin-miskinnya. Itu memang pemahaman liberal. Islam tidak suka pemahaman seperti itu. Makanya dengan Islam zakat ini rukun Islam. Kena benten. Di mana zakat itu lil fuqara. Jadi meneng Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara niki zakat maksudnya sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Lil fuqara wal masakin tujuan untuk menyeimbangkan. Sehingga di mana agama Islam niki dipegang dengan teguh tidak ada kesenjangan sosial. Karena ada pemerataan dengan cara si kaya persentase sekian 2,5% kalau harta ini kalau kambing sekian umpamanya kalau dan macam-macam kalau harta karun sekian ya ngacin pakai mungkin mengiterang lagi setuju mungkin lo cukup betul. Nih ketujuna male orang semiskin nih kebi Allah Taala parengen kecokokan sesoki paringi ganjaran pas beda komunikasi situ ngemesken situ ngesoki tetap akor sesoki juga bisa mesken ndak nikah. Nah munculnya itu sebab adanya tali yang mengikat gelak kak dinto ini ajaran Islam nikah. Makanya saking ajaran Islam itu diterapkan betul walaupun tidak menjadi hukum formil. Tetapi ketika neka dipegang betul, insya Allah akan tercipta suatu stabilitas lingkungan dan masyarakat. Neka, lo latih orang-orang soki 11, kan di orang-orang semiskin kebunga. Gina penten. Terbalik ke orang-orang soki secerai, kebaci intan, kebaci. Nah, makanya
mau ngapareng tore apareng segus bagus apareng secoba. Nah, wa lamu tapi Allah taala tetap ada bu. Innallaha ghaniyun hamid. Allah taala kita soki tur maha terpuji, maha epoji. Jadi saya maksud kak dintok senyatan. Nah, Allah taala neka lo butuh ndak sedekana sampian. Sedekana sampian neka menangkah sebagai alat male antar manusia kak dintok tercipta keseimbangan sosial. Allah taala lo perlu dak sedekana kula bisa sampian. Allah taala maha soki tur maha terpuji malah sapareng dunya dak manusia neka Gusti Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqrah. Asyaitanu tineng setan ya'idukum. Kok mata kok coba ajen ci coba pasara setan al faqra dak miskin. Wa ya'murukum ban merintah setan bil fahsya'i kalaban kecubaan. Wallahu ban tineng Allah kadinto ya'idukum ajen cingkum dak sampean sedaja magfiratan dak pangapura minhu dari Allah. Wa fadlan ban keutamaan wallahu tineng Allah taala kadin tok wasiun dat semacam beralim tur ngaonengin yutil hikmatang apareng pasara Allah marengaki pasara Allah taala al hikmata da hikmah may yasha da oreng yasha seakar pasara Allah wa man bantineng pasara orang yuk ta parengen pasara man al hikmata da hikmah faqad utiya khairan katsira faqad utiya moko ongku parengen pasera man khairan katsiran dak kebagusan katsiran sebanyak wa ma yadzakkara ban lo mondut pengaenga mengambil peringatan maksudnya wa ma yadzakkara ban lo mondut pakenga illa ulul albab angin pasre orang seagaduan pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Nengka into Allah taala menerangkan dak lebih sampian bahwasanya lamun orang asedekah takok miskin asedekah takok miskin pola asedekah ne kesetan saya ajan cicuba. Jadi sampian nikah di kula sedaja lo kira miskin polana sedekah. Kayak nggak nikah. Anapa polana? Polana hakikat sedekah kelak kadin bi Allah taala bekal pesajan banyak dunyana. Dan nikah. Yang kena cerek-cerek da orang. Soalan apa? Kadang manusia ni kagak ngangkui akal tok, ngangkui akal. Oh, mongko andi peste 100.000 kala sedekahin bingko sakit 50.000 kareneng 50.000 ko orang deki. Nika pemikiran manusia kalkulator manusia. Tapi seungkuna perasaan takok neka takok miskin neka seungkuna ya'idukumul faqr neka asyaitonu setan dan neka ya'murukum bil fahsya malah merintah setan kalaban bareng coba. Allah taala nyenciakin pengapora fadlan neka sepenting fadlan neka keutamaan keloberan neka berarti bi Allah taala parengnya lebih banyak. Tapi mongko lebih sampean sedekah 100.000 bi Allah taala mungkin ganteen minimal 10 kali lipat. Berarti senapa? 1 juta. Cuma lo pacul begon mare sedekah langsung cul begon geger di atas langit. Merenges mongkane neka. Kina benten. Sampian tetenen orang-orang seseneng sedekah. Lo kira tambah miskin, tambah soki, usaha tambah banyak, dunya tambah banyak. Nih orang sedekah. Badana kana alumni usaha ngocak
Neka lodik maju rogito bikula la amal lagi cong recong ya ben Jumat hede nyare anak yatim telok bah beri pese 10.000 12.000 pokoknya teloreng minimal ya ben Jumat neka hobi gula akhirnya amal lagi alhamdulillah berkembang usahanya berkembang Allah Ta'ala adil. Dan nih tadi, ku lebih sampian orang yang ngaji Quran, ku lebih sampian orang yang menghadapi kitab Allah Ta'ala langsung murni benar terjemahan lagi, langsung menghadapi kitab aslina. Kau tuh paham? Dan nih bahwasanya janji Allah Ta'ala nikah pasti. Jadi ketika Allah Ta'ala janji nengkain to yaidukum maghfiratan orang yang sedekah nikah salaki janji pengapura dari Gusti Allah wa fadlan. Lah fadlan ini keselompang. Nggih. Beri keloberan, keutamaan pada orang yang mana keutamaan. Saya maksud keloberan, saya kocak keloberan nikah banyak mungkin kebagusan dari Allah Ta'ala. Bagus keluarga, bagus harta, Jadi orang-orang yang sedekah olati pengusaha-pengusaha seseneng sedekah. Olati. Banyak kanca-kancana salala sedekah bangkrut sedekah cek-cek. Cek-cek. Napa pola emong zakat? Zakat kutu jaga pola nah angoreng miskin. Hak angoreng. Dan neka cek-cek. Lah coba sampean sandi usaha macet umpamana banyak sedekah nah sedekah ke maksa jadi bodoh orang wah kotu sedekah enten cak kotu maksa sedekah senekan nilai enten seikhlas sesampian tapi sebagus cak pas engko mongko seikhlas nih segame rupiah wah payah neka berarti sampean neka pikirnya lo ikhlas neka nyata nah cerai aslina ganda neka enten pon umpama nanti pese 100.000 las 20.000 sedekah 20.000 mangkat alako sedekahin kalau maleh ngojek umpama tambah laris nggak neka nah jadi lakar keutamaan sedekah ini luar biasa wallahu wasi'un alim Allah Ta'ala maha jember alim tur maha ngaunengin Allah Ta'ala ni ke maha oning pasera orang sak sedekah kala ban ikhlas ban Allah Ta'ala maha jember dalam artian apa reng dak sampian ni ke Allah Ta'ala ni kalau cerai luas pangeran ni mungkin beberapa orang kadin to skeptis dak panapa saya sampai aki kulen oning skeptis ni ke wah lo kira ni kan lo kira ni kan ngerti lo kira aja dan neka masalahnya pola lingkungan yang membentuk pemahaman orang-orang saya mulai kene sekolah SD umum SMP negeri umum SMA negeri umum kuliah perguruan tinggi negeri umum tak kene SD yang cuma kalkulator dunia Teting bitung tung tambah tung 2 tambah 2 4 tambah 4 belu kurangnya belu 0 nih ke kalkulator sebenarnya otak pola pikir mindset cepon orang semangken mindsetnya nih kalau setel dunya jadi bitung dunya begitu abang alaku engkau mau gaji seria pai bitung kapi seria deki engkau anu akhirnya apa mereka nebeng dak kemungkinan semuncul dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mau perlu tulis di Facebook nih. Tulis di Facebook mau perlu neka penting soalnya ampo muncul dan neka. Jadi batasmu pikiranmu sendiri. Batas sampean nek pikir sampean. Jadi mong sampean nganggep engkau ria bisa. Tapi yang engkau ria lo kira bisa. Apa pola nah Allah Ta'ala ada bunang hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Engkau apa cang sangkana tangka bula.
Jadi wong cang tang kebulang yang kaca engko ya bakal abrin rezeki didi. Ya wis kan sejian. Mau ngebasa aki maturah dan neka. Tapi mau tang hamba percaya jangko bisa membuat sukses. Paham? Tadi saya maksud dan neka. Orang odi etunya katikulu sarang sampian saya bitong neka cakeng mitong kalkulator manosah. Tapi masalah sedaja masalah rezeki, masalah kejayaan, masalah kelakuan neka sedaja pasrah kita Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku lebih sampean keng tinggal alakoh usaha sedangkan hasil pasrah da Allah taala. Toro panapa saya anjuraki Allah asedekah. Apa aja? Allah taala janji orang mau ngasolat rezeki lo kira kurang. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Janji Allah taala. Dan neka orang mengadagang jujur brokah. Dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki tentang dabun Allah taala juga ana talitu syarikaini malam yahun ahohu. Nih, engkau nomor telong orang yang bersekutu dua selama lo hianat ke kancana mau orang ibaringi pangeran brokah gini benten nengkin tok sedekah orang mau ngasih sedekah bi Allah taala ibri yaidukum maghfirah minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Orang mau sedekah salah ibri pengopor bi Allah taala beri juga keutamaan keloberan sebanyak cincin Allah taala. Kenapa saya kata kok mau cincin pangeran? Aku yang percayaan ke cincin manusia. Dan kadang manusia kan ketineka. Mau cincin pangeran lo percaya masa cincin pada manusia na percaya. Nah, para bosor dan gulamal yakin tadi tore ambil hikmah. Mangkan nang bintok pada ayat yu'til hikmatah mayyasha. Neka hikmah. Jadi sampean ngaku saat dagang, nak pun duk ngaku, paman berat dagang cendul, dagang kudu, dagang apa? Cak kelopai, mangkat alakoh, ceret, bernak anak gini lebat, ring nak lo andi, cak tokang ngamen ji, cak tokang ngamen, kipa pesene ke bene, orang tua, nok, make bene ring emes, parengen gitu, tapi mangkat nih, parengen, paman ke dana bang du boleh pun ceret. Lagi tetenen sampai nadagang. Lagi tak lebih dari 200.000 bedena. Gantena segala bi pangeran beri langsung. Nah, ini penting. Usaha sedekah. Salah lo bisa asolat sangyong let sedekah baik. Untuk ngoreng sesok. Gimana semesken? Apa saya sedekah? Akhirnya mau lagi ngarap sedekah bedena kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah sebelum mengangkat alaqo sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Nih, hasil sedekah nolak bala. Mendatang rezeki boleh. Yang kan mangkana cerek kebala kebapang dak embung nih. Wong dagang malai laris, ngojek, malai benyak sedekah kalau. Sandi enjak maksang. Dan neka, andi 10.000 beri 10.000. Andi lemebu. Mau lo andi apa kudu nge kudu bagi dek cekancana orang ngojek nih sekancan ge anu tak atemu pada ngojek bagi kudu nge peneka deki mendatang rezeki neka. Bismillahirrahmanirrahim yu'til hikmata may yasha. Allah taala apa ring hikmah da orang seeka karep Allah taala. Hikmah nang gento ulama hilap maknana. Badas ada bohik meneka pakai. Badas ada bohik meneka Al-Quran. Badas ada bohik meneka. Nah apa dari Allah Taala saya bentuk pengetahuan termasuk wahyu. Dan neka helap. Tapi helap bagus. Helap neka. Badas sama nah hikmah neka ki ilmu hikmah. Ilmu hikmah nekang ilmu sebi Allah taala ajaraki langsung beri pengetahuan ndak kulo sarang sampian lo ade ajar lo ade ngaji iki beda
Atau sesuatu yang tersirat. Tersiratnya ke benih tersurat, beda. Saya makan, neka tersurat, artinya kulengakan. Mong tersirat berarti saya makan, berarti neng ada ngoreng neka berpereng. Nana tersirat neka berkakanan, nggak neka. Emang saya bisa ngakan, mong sobung saya kakan lah. Hina benten. Jadi mong bedoreng ngocak saya tidur, berarti lo natek. Soalnya sobung yang tedung natek. Oh tak bodoh orang tidur berjalan, helap neka. Lainan ketibi nih kalau normal berarti. Saya berdiri, tersurat, tersirat itu berarti saya tidak duduk. Masa bodoh orang ngetik sampai toju. Kalau bisa, kina benten. Dalam Al-Quran banyak hal-hal seketika dinto. Misalnya ayat wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan. Neka ayat Allah Ta'ala merintah dan Nabi Allah Ibrahim untuk tokatuhan orang munhaji. Nah, sarang para ulama sari mukjizat ayat akhirnya penting ayat untuk melaris dagangan. Nah, bocah nang toko, bocah dak lebu nebilis mardah. Azin finnasin. Apa saya sabak nang dalam toko gentong. Nih ke toko bisa laris akadi orang itu katoi maka dari jauh datang. Nih ke hikmah. Lo ya ceraki langsung, tapi hasiat-hasiat muncul dengan sendirinya dari hatinya dengan Allah diberikan ilham kepadanya. Seperti kisah sahabat Nabi yang mengobati orang yang digigit ular dan dia mengobati minta ongkos 40 kambing. Diobati sembuh, kambingnya dibawa dihaturkan pada Nabi Muhammad. Dengan Nabi ditanya, diobati dengan apa orang itu? Sahabat itu menjawab diobati dengan surat Al-Fatihah. Loh kan? Langsung Nabi menegaskan iya memang surat Al-Fatihah itu bisa menjadi obat. Nah, menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa surat Al-Fatihah itu berhasiat menjadi obat kepada sahabat. Apa polana? Polana Kanjeng Nabi eyotos datunya untuk menyebarkan syariat, bukan ilmu kedokteran. Jadi Kanjeng Nabi lo toman ngacerakin ilmu kedokteran, ilmu tambah. Tapi di dalam Al-Quran ada unsur obat, ada unsur penglaris, ada itu dicari dengan ulama-ulama, dicari, dibukukan, akhirnya diajarkan kepada para muridnya. Itulah yang disebut dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah banyak. Ada kitab seperti kitab Syamsul Ma'arif, kitab Tibbur Rahmah wal Hikmah, ada kitab Jawahirul Lamma'ah, ada kitab Mamba'u Usulil Hikmah, ada kitab Khazinatul Asrar punya Imam Ghazali Al-Awfaq namanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang pengarang tafsir Jalalain tadi Tibbur Rahmah wal Hikmah. Banyak neka. Ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina memang pembuatnya Ibnu Sina. Orang Cina berarti. Enggak, bukan seperti itu. Salah kaprah. Banyak kitab-kitab ilmu hikmah, Mujarrabat Dairobi, nggih. Orang Madura ngebay, kayak orang Indonesia badeng ngebay, nyampanya mana? Silahul Mukmin, nggih. Sebada dua cak coba aji brojo musti nih. Babada uro kenal uro kenil, nggih. Ojo kenal ojo kenil, bada doa selamat dari senjata. Neka sedaja ilmu hikmah dari Al-Quran, dari hadis, dicari tidak langsung dari lafaz, tapi menerima pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pencerahan, futuhul gaib, pembuka kegaiban. Para bu sahabat kalau mau yakin, kulo bisa sampean kudu percaya neka. Soalnya manusia sejak lahir bi Allah Ta'ala neka lai bukti aki. Ja Allah Ta'ala neka bisa beri ilham ke neka.
Coba kula tanya. Orang tepak lahir nih. Ki buru pesemak ke soso nembung. Langsung nyedot entan. Coba, betul mana nang dalam tabu kursus. Saya ngacong, hede lahir langsung deki sedot soso nembung. Toman nabentan kira-kira. Sombong. Ilmu dari Allah, ladunni. Neka ladunni si asli. Allah Ta'ala mengkadung akarep maoneng ngoreng kati neka. Tanang sobung ma tanah, nggih. Tapi makin sampean medem kecolok tepak nabentan mau ngakan. Ajar bila. Tore. Padahal sobung matan namang bener matan tak gempang kina benten. Nikah kecerdasan tanang, ilmu na tanang, ilmu na badan. Jadi orang ajar pencak, secek, elang-ulang ngetowi guru na telepusan. Angketung pole, lo ngerti. Padahal saya maksud guru negela nikah menanamkan ilmu benih kepikir lah, tapi ke badan nah. Kalau bencara membiasakan gerak sekiranya dalam keadaan tertentu gerak nikah keluar tanpa dipikir. Sampean mong seromi ke pajor, cret, mong ngangkui pikiran di mata lo bisa. Tapi begitu sampean terbiasa dengan gerakan itu, kan orang ngatret langsung tanang jalan tibi. Pada bi medem tanang depak kecolok lo ate mata. Nikah neng dalam ilmu pewayangan kocak ilmu Darnuerda mana. Arjuna nih. Napa beda neng film nikah. Neng cerita nih. Dorna guru nih tepak Arjuna Bima amai nebal abel keker. Bi dornane ke tepak lebet tengku anak bangsawan. Dadi dornane ke ngalak rebene ya jata ginda kebal nang bebe tes. Dolem somor neka. Lah ne rebene ke bisa tepak nang atas epas nancak nang atas kapi sampai akad ditampar pahe kala bi dorna. Dadi Jang Arjuna mek bisa. Nah, jawab dorna neka. Jawab dorna, polanya terbiasa. Bisa karena terbiasa. Paham? Jadi monggo do orang yang serong apalagi Quran misalnya. Wah, lo kira bisa kan? Neka polan lo terbiasa. Coba biasakan. Seareh selembar. Seareh selembar. San terbiasa bisa. Kullu syai'in minal biasa. Neka hikmah neka ilmu hikmah. Sampai masalah gerak badan mong orang ajar pencak ketika tukar runggu mong lakar tepa ajar neka gelem keluar cepon orang cena kaki. Gerakan yang muncul bukan karena pikiran tapi karena badan memiliki kecerdasan. Dan neka orang kadi neka make kroyo sepolo lo kira kalah. Sing boten aku lidipi. Lo dek mikir. Nih boleh kecerdasan sampean mau keliaran aku mardah. Refleksnya kan katin apa? Hah? Kata sakit langsung. Kina bentan. Pak bisa sampean aku mardah, teku terus, teku pesekon bisa. Lo bisa berontak tanah ngedicol. Maka berarti menunjukkan badan andi kecerdasan. Nah, karena sebiasa tangi malam. Lo ate nange ada nange tangi tibi enten kecerdasan badan dan eka pada sebiasa tedung lego mungkin abang make abal tedung lemalem to buki lakungan tok kullu syai'in minal biya neka semua kecerdasan badan. Jadi jangan sampai sampean mengira bahwasanya badan sampean neka yatur pikir sampean tonton. Nikah boleh sepaling biasa terjadi. Tore nemunak kana bini redin peler cenggeng sampean. Ceret. Bisa kontrol. Jojo mate. Coba cenggeng bisa. Lo bisa. Lo bisa. Nih, menunjukkan nikah hikmah tapi mau sampean bisa ngebahasane badan TV. Mau hebat. Hebat.
Neka bisa ngebasanin beten TV. Manusia neka cuma nyetir, beten pada bi robot. Manusia pengendali, jiwana pengendali. Neka mungkin tore latih, beten sampean latih, atena sampean latih, malah selalu sesuai kalaban ilmuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyok onda Allah taala yu'tal hikmah, neka keng rek hikmah tok bekton lah sobo. Noncong lah karena keterangan hikmah. Mangkana kentok pondok nyame Darul Hikmah. Sareng almarhum abane nyame Darul Hikmah. Polan apa? Polan ayat kintone. Yu'tal hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Neka. Orang seberi hikmah berarti ebri kebagusan sebanyak. Mangkan toren kentok cek keng ngaji kitab tok juga kudu belajar mencari hikmah. Bener hikmah nyaman akan abine ki polan barang anak bener akan abine nyaman hikmah. Oh bener hikmah neka ageng manosa neka. Dan ki sapa-sapa beri hikmah berarti beri sebarang sebanyak ongko. Oh lah kebeng kok pengen hikmah neka. Entan maksudnya entok beres ada bu hikmah neka ilmu Al-Qur'an, beres ada bu hikmah neka fikih, beres ada bu sedaja tentang ilmu nih saya pernah hikmah termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan saya muncul kalaban ilham dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Lo bisa mundut peringatan dari ayat-ayat gelak, lo bisa mundut dikir, bisa mengengak ke pangeran ya dekar maksudnya juga lo bisa mundut nasihat sebagus kecuali ulul albab orang yang sandi pikiran. Yang kan lah tore dadi orang sandi pikiran maksudnya pikir tafakkaru qoblal amal, pikir sebelum alaqoh. Cek pakor sokor langsung kor esoro cret lepas langsung mangkat loe pikir salah kapi. Sering gola nyoro iya ano akin ano salah saya kelakone kekelero sering neneka anapa polana mereka dibiasakan membebek saya konya membebek ke di pipi pokok tung ngemburu ke kanan kapi tung buru ke kiri kapi. Untuk tidak membiasakan neka dimen almarhum abah neka biasa mengajar neka sengaja masalah. Salah nah kana etengku kemas senorok bunte kemas sentan. Nah neka mungkin senorok bunte anu ya itu berarti pikirnya lo aja lah. Tapi mau anu ketika dia tanya Rob jiang bedebel lu anda ya berarti lo mikir dia. Padahal Irob beresin apa? Nah, sering nyetes dan neka. Nah, sering. Irob beresin apa? Empat. Kan jak pakor sokor ngocak pikir, benernya aja saya kocak. Dan neka, biasa akil lamba. Dan neka, masa nano salah, pecot. Dan neka, mang corok norok ocak ngoreng ngetok. Dan neka, dah pun almarhum abah biasa. Pikir, tafakkaru qoblal amal, tafakkaru qoblal kalam. Dan makanya aku lebih sampan elate untuk mikir. Apa nak celing ngejam. Ki, anak-anak celing ngejam. Duh, wak lemare ngaji yang anak-anak. Neka berarti pikiran anak-anak malas. Betul. Terus lihat anak kan neka. Tapi munda orang filosofis. Asli ngejam tes. Jamnya guli tek nen lo dikles saya. Nah. Mungkin bentan. Pak jeru maling leng melo kepelengan. Ini koreng mikir nih kan. Ki kan? Jadi dak ano Arya kan ano Arya apa detan jenah. Arya apa hikmah yang ada di dalam jam itu? Konsistensi. Jam itu dibutuhkan karena dia konsisten. Gimana bentar? Halo, sampai begitu butuh jam kan pola jam konsisten. Nampak jam lo konsisten, pahala menyala lo buang jam lagi. Gimana bentar? Tapi menos sana gede nih kesampiannya kebisa kebutuh orang mau sampean konsisten.
lo konsisten lo yang guyo oreng. Dan kalau kebutuh oreng kan laki dan kia. Sampian neke baru paju dan kan abine mung gelem konsisten. Napa konsisten? Setia. Neke konsistennya mana? Nggih. Setia nek kan abine dan neke kia mung teroir genewe kan laki kudu konsisten. Neka. Nggih benten. Nah, neke di antaran hikmah aja. Coba celing are. Napa hikmah are? Are neke panas ya, pon make cete panas mang yakbar. Salah bener. Are neke bareng sepaling setia. Setia, napa? Ngeleng-lengi bumi. Walaupun cepon orang umum bumin sing ngeleng-lengi are kula lo peduli neka. Ngeleng-lengi bumi. Toman telat are. Nggih. Walasan aduh are telat delay kian. Lobi mengare telat ancor dunya. Paling setia padahal are neka sobung sing ngongkos. Wala sampan ngongkos ndak are untuk aling-ling. Ya? Tapi setia are. Jadi kaulah matahariku. Wah, ada nek kecemon orang ngalih puisi. Iki cuma hikmah ki, hikmah. Are neke perintah Allah Taala untuk ngelengi bumi. Tiap terbenam tanyakin bi pangeran. Perintah bi Allah Taala. Asujud Allah Taala are. Deku terbit pole di timur. Tiap terbenam sampai kiamat. San kiamat bi Allah Taala kocak, deku terbit di barat. Langsung terbit di barat are. Hadis Bukhari ini kan. Kalau peduli dah pendapat orang ahli sains saling-ling ke bumi, tak benapa. Sepenting menurut pendapat kula are saling-ling ngeleng-lengen mat bumi. Neka lo neng kedebat semangken lo cukup betona. Sekadin tak bisa sebisa sampai akhir. Moga-moga ku lebih sampean banyak ngambil hikmah. Saya ajaraki Allah Taala ada ku lebih sampean termasuk dari Al-Qur'an sehingga bisa mesemak dak Gusti Allah, meterus semak dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana ilal jannati adkhilna. Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana bi maghfiratika arzuqna. Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana bi huril aini zawijna. Ya Rahmanur Hambina wa ya Latiful Tuhbina wa ya Hafidu fahfadna minal makhawifi syarri. Ya Rabbi malikal mulki amiddana bil muluki dalillana kullal mulki min dhalimin tajabburi. Ya khaira mujiri jirna min syururi nufusina ya Allah uskina jutna bi kulli ghaitil ghaziri. Allahul kafiyal ghani Allahul wahabal mughni fitna rizqa ya mughni ghaniyan tulad duhuri. Maulana al-Fatah al-Hasib Maulana ar-Razzaq al-Qarib sakhir lana ar-rizqa wajdib qalbal hulki wal bashari. Rabbana al-Mu'ti al-Muqsid Rabbana al-Wasi al-Basid wabsid fadlaka ya basid bi amwalil kawathiri. Sayyidana al-Kafi al-Lutfi Sayyidana al-Barra ar-Ra'ufi hablana ni'makal wafi bi kafil abdil hakiri. Qabidu mumital ada asri lana qabdal ada arsillahum bi kulli da mudata taulid duhuri.
ويا جميل جملنا ظواهرا بواتينا الله النور نورنا مزينا بالأنوار ربي نسألك إماما عادلا متكرما لحدودك مقيما معينا كل الخيار مقيما للصلوات أميرا للمعروفات منهيا للمنكرات وريئا طول الأسور مزيها كل الهرم قهيرا كل الطغام مصلحا بين الأنام لطيفا بالنواصر فيا سميع اسمع لنا ويا سلام سلمنا يا مجيب أجب لنا فهب لنا طول العمر صلاة الرب والسلام على من قرة الأنام وسبع مد الإسلام دائما طول الدهور Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamal ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyat wa tarfana biha khalaq darajat wa tuballighuna biha uswal jamil khairat bil hidayah wa madal Muhammad ya Allah ya rabbi ya dal ikram ya ihdina siratal mustaqim wa tabi'at aqdamana bid nagasa manajina malakam zalimin ya abi yasri jamil marad ya lahira ya syafi ismin ya kafi wa ma fi syafi'an la yugadis hurmatil Fatihah. Ya toren, nyara, ya toren.